لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. Em nome de Allah, clemente, misericordioso, capaz, e a bênção de Allah esteja sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e seguidores. Amém. Eu não sei se eu falo em árabe, em português, Todos entendem português aqui? Tem alguém que não entende o árabe? E tem alguém que não entende português? يعني لازم عربي Então aí vai dobrar a palestra. Na realidade, o nosso assunto são vários os assuntos que podemos abordar e são todos importantes, mas algumas pessoas sugeriram para nós que falássemos sobre as famílias, os jovens, os garotos, as garotas, homens, mulheres, para falarmos em geral sobre a nossa sociedade. E, em resumo, vamos falar sobre a família. كنا نتكلم أو كلمنا بعض الإخوة أو الأخوات في ما نتكلم فيه في هذه الليلة، فاقترحت عدة مواضيع، ومنها أن نتكلم عن الشباب في الإسلام، عن الأسرة في الإسلام، عن الفرد ومسؤوليته في الإسلام. فقلنا بشكل عام هذه المواضيع تتناول موضوع الأسرة في الإسلام، الفاميليا الإسلام. هذا موضوع حقيقة يهم الجميع. حينما نتكلم عن الأسرة في الإسلام نتكلم عن مسؤولية الرجل والمرأة والشاب والجميع، وهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يتعمق فيه. Essa questão é muito importante de falarmos sobre a família, de falarmos e nos aprofundarmos, porque é um assunto muito importante na nossa religião. É um assunto que devemos abordar toda semana, não uma vez por mês ou por... Se nós pudéssemos falar sobre isso diariamente, esse assunto é de extrema importância. ذلك أن هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا إذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل حتى يكون منهاجا للبشرية، فنجد أن الله عز وجل أعطى كل موضوع حقه في كتابه. وحينما ننظر إلى ما قاله الله عز وجل عن الأسرة, quando nós olhamos o que Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Alcorão falou sobre a família, فعندنا أكثر من 140 آية تتكلم عن الأسرة. Nós temos mais que 140 versículos que falam sobre a família no Alcorão Sagrado. وهناك صور كثير من الصور من مسمى السورة يدلنا على أهمية الأسرة. As suras do Corão, que são 114 suratas, o próprio nome de cada surata nos indica a importância da família. وإذا نظرنا إلى الفقه الإسلامي, se nós olharmos para a jurisprudência islâmica, من ألفها إلى يائها, do A a Z, em relação aos assuntos que Allah subhanahu wa ta'ala citou na nossa vida. عما يتكلم الفقهاء فيه عن كل الحياة أو كل الأمور والأحكام التي تتعلق بحياة الإنسان السياسية والاقتصادية والأسرية. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala os livros de jurisprudência, a gente analisar e ver o que eles colocam de assuntos, nós temos, vamos levar um exemplo. عندنا مثلا مثال الفقه الإسلامي وأدلته. الشيخ وهب الزحيلي رحمه الله, um grande sábio que fala sobre, ele escreve uma enciclopédia sobre
os assuntos islâmicos, a jurisprudência islâmica. فكتب دكتور وهبي الزحيلي رحمه الله حينما يتكلم عن الفقه الإسلامي وأدلته في 8 مجلدات. Ele tem 8 volumes. Esse livro que fala sobre a jurisprudência islâmica tem 8 volumes. مجلدين منها تتكلم عن الأسرة. المجلدين 8 مجلدات تتكلم فيها عن شو؟ عن الأسرة. Dentre os 8 volumes que esse chefe escreveu da jurisprudência islâmica, 2 volumes falam sobre a família. Se nós analisarmos como é que Allah subhanahu wa ta'ala citou esses versículos no Alcorão, a gente vai perceber que o Alcorão, quando ele fala sobre a Usra, ele fala sobre os detalhes, como o pai deve ser, como a mãe deve ser, como a família deve ser, como os jovens devem ser. حينما يتكلم القرآن عن الأسرة فيبين الله عز وجل مسؤولية الأب، مسؤولية الزوجة، مسؤولية الابن، الشاب، العائلة، الأسرة في الإسلام. كيف أنصح أبنائي como é que eu dou conselho para os meus filhos, como a mulher deve agir, como o homem deve agir, como a família deve agir dentro da família muçulmana. فهذا الموضوع موضوع حقيقة إذا نظرنا إلى السنة النبوية، se nós olharmos para a doutrina do profeta Muhammad عليه السلام لوجدنا مئات الأحاديث التي تتكلم عن الأسرة. Nós iremos ver que tem centenas de hadith que falam sobre a importância da família. E por isso que é um assunto importante ou não, pelo que vocês perceberam. Mais de 140 versículos. A maior parte das suratas, elas se direcionam diretamente para o nome dela, para a família. قلنا هذه أهمية الأسرة عظيم جدا لما نقول أن هناك أكثر من 140 آية تتكلم عن الأسرة. هذا يدل على أهميتها. الصور، أسماء الصور، مثلا سورة البقرة. ونجد فورا رسالة Por que سورة البقرة؟ سورة البقرة إذا نظرنا فهناك قصة لهذه السورة أو لهذه القصة، قصة البقرة، فنجد في نهايتها أن هناك أمرا يتعلق بالأسرة. شو هو؟ حينما تكون تلك البقرة التي أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يذبحوها كانت عند فتى بارا بوالدته. Quando nós analisarmos só o nome da Surah Al-Baqarah, esse nome ele nos leva para uma história sobre a vaca do povo de Israel, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou eles a degolarem aquela vaca, e essa vaca estava na mão de um rapaz que ele era obediente à sua mãe. Que no final há uma história que a mãe dele ordenou que ele vendesse com tal preço, e ele se enriqueceu devido à atenção dele com a mãe dele, a obediência dele com a mãe dele. Surah Ali Imran. شو آل عمران؟ من هو عمران؟ آل عمران. مين بيعرف من هو عمران؟ مين فيه عمران؟ السورة اللي آل عمران التفسير السورتين سورة الفاتحة البقرة آل عمران. كيف يا عمران؟ عمران أبو مريم. أبو مريم. عمران é o pai da Virgem Maria. A família da Virgem Maria, Allah subhanahu wa ta'ala citou a história deles, como o Imran e a esposa dele, quando a esposa dele engravidou, e o que ela fez de súplica, حينما حملت امرأة عمران مريم عليه السلام، ما الذي كيف دعت، ماذا قالت، ماذا أرادت، ما الهدف من هذا الحمل، qual que é o objetivo daquela gravidez. Quando ela dizia que essa gravidez, essa criança se nascer, ela vai ser oferecida para o templo, como essa família, ela, Allah subhanahu wa ta'ala citou ela depois do nascimento da Virgem Maria, depois como é que a Virgem Maria cresceu, como é que a Virgem Maria foi colocada no templo para adoração, a pessoa que tomou conta da Virgem Maria, o profeta Zacarias, como é que ela agia quando vinha as coisas para ela. Então, é uma família que Allah subhanahu wa ta'ala mostrou para nós os detalhes da vida dela dentro de uma sura. Allah subhanahu wa ta'ala يبين لنا قصة آل عمران، هذه العائلة، هذه الأسرة.
كيف تأسست والمبادئ التي تأسست عليه، كيف عاشت مريم عليه السلام قبل ولادتها، بعد ولادتها كيف عاشت في المكان الذي وهبها أهلها فيه، وكيف كانت تعبد الله عز وجل. وحينما يأتيها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كل هذه المعاني في هذه الأسرة تبين لنا أن الأسرة ينبغي أن تتأسس على دين الله عز وجل. Tudo isso nos mostra que a família deve ser uma família baseada naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida. سورة النساء تتكلم عن الأسرة، عن الزواج، عن الطلاق، عن الميراث، كل هذا يتعلق بالأسرة. A Surata do Nisa, das mulheres, também isso também, ela envolve muitas questões da família, sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre a herança, sobre várias questões, se a gente for analisar o que tem dentro da Surata do Nisa em relação à família, também ela nos mostra essa importância. وكذلك يعني سورة بعض السور التي تتكلم عن أناس أنبياء عليهم السلام مثل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كيف كون أسرته، وفات إبراهيم عليه السلام كما كيف formou a sua família، كيف كانت هاجر عليه السلام مع سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما أخذها وابنها إلى تلك الأرض القحلة التي لا يوجد فيها شيء، فقالت له يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فقال حينما سئل في المرة الأولى والثانية ولم يجب قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا اذهب فلن يضيعنا الله عز وجل. هذه الأسرة التي بدأت حياتها منذ البداية بطاعة الله عز وجل. Essa família do profeta Ibrahim عليه السلام, quando o profeta Ibrahim levou a Hajar para colocá-la em Meca, onde não tinha nada ali, não tinha Kaaba, não tinha nada, era um deserto. E esse deserto ali não tinha uma vida, não tinha água, não tinha plantação, não tinha pessoas, não tinha aves. E Ibrahim عليه السلام colocou a família dele lá, e a esposa dele, quando perguntou a ele por motivo dele deixar eles naquele local, o Ibrahim عليه السلام, ele não respondeu. E ela perguntou, para quem que você nos deixa aqui? Ele não respondeu. Na terceira vez ela disse, Allah te ordenou a fazer isso? Ele disse sim. Ela disse, então pode ir, que Allah não irá nos perder. E assim aconteceu. A família, quando ela tem a nobreza e ligação com Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo nas maiores dificuldades da sua vida, Allah subhanahu wa ta'ala não deixa essa família se perder. Allah subhanahu wa ta'ala mandou um anjo do céu para cavar um poço que seria o poço de Zamzam, que eles beberam dele, e aquele poço, a bênção que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nele, por causa da nobreza dessa família, o mundo inteiro bebe dele até o dia do final. Vocês percebem que quando a família ela tem ligação com Allah, ela tem essa nobreza com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ele espalha a bênção naquela família e nas pessoas que estão ao seu redor, e talvez para o mundo inteiro, como aconteceu com essa família. نحن نريد أن نقرأ القرآن ونستنتج منه هذه الأحكام، هذه القصص، ونجعلها في حياتنا. نعرف أن اختيار الزوجة الصالحة كما اختار إبراهيم عليه السلام الزوجة الصالحة ماذا أنبت؟ Nós sabemos que quando o homem ele escolhe a mulher nobre, a mulher virtuosa, qual foi o resultado? O resultado foi Ismail عليه السلام, que foi um profeta. شو كان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر لنا عن إبراهيم وعن هاجر عليه السلام عن إسماعيل عليه السلام، إبراهيم وإسماعيل شو النتيجة اللي كانت عندهم؟ إسماعيل عليه السلام. إسماعيل هذا الشاب البار، هذا يبين لنا كيف يكون الشباب، كيف يكون الشباب مع أهله. O profeta Ismail عليه السلام, quando ele era garoto, como é que ele cresceu em obediência a Allah, em obediência aos seus pais.
Isso nos ensina que os jovens devem saber da história desse profeta e como agir com os pais. حينما قال الله عز وجل عنهم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Quando Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse para o profeta Ibrahim alayhi salam, para ele dizer para o filho dele: ó filho, foi revelado a mim através do sonho que eu devo degolar você. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou para nós que esse filho nobre, que foi criado por uma esposa nobre também, a Hajar, e assim as mulheres elas devem agir dentro de casa, a obediência a Allah, obedecendo também ao esposo, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina. O resultado seria o profeta Ismail alayhi salam, quando era garoto, 15, 16 anos. O pai dele disse que Allah me ordenou a te degolar. Qual era a reação do profeta Ismail alayhi salam? A reação dele: ó pai, faça o que Allah te ordenar. Você irá me encontrar dentre os pacientes. هذا الابن البار الذي ينتج عن الأسرة الصالحة. هناك أسرة الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. سيدنا نوح عليه السلام. O profeta Noé, Allah subhanahu wa ta'ala citou para nós uma outra história de um profeta, um dos grandes profetas, por العزم سيدنا نوح عليه السلام. ولكن كيف كانت من كانت امرأته؟ Quem que era a esposa dele? وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خيانة في الدين وليس في الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala citou sobre o profeta Noé e o profeta Ló, que as esposas deles não estavam na religião, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para ser seguido. E assim Allah subhanahu wa ta'ala citou que esses dois profetas, mesmo sendo nobres, sendo profetas, sendo mensageiros de Allah, só que não escolheram a pessoa certa, a esposa certa. O que aconteceu? ماذا حصل لسيدنا نوح عليه السلام لما زوجته لم تكن زوجة صالحة؟ Qual foi o resultado? شو هي النتيجة؟ ذلك الابن، aquele filho. Qual que é o filho do Sayyidina Nuh alayhi salam? Quando a esposa não é nobre, não está próxima de Allah subhanahu wa ta'ala, não soube educar o seu filho naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Ismail alayhi salam, حينما أمر الله عز وجل أباه أن يذبحه قال يا أبت افعل ما تؤمر. Para a morte, o profeta Ismail alayhi salam, ele disse para o pai dele: faça o que Allah te ordenar, ele sabendo que a morte está na frente. Nuh alayhi salam, ابنه ماذا حصل؟ قال يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo que o profeta Noé, quando estava na arca, ele disse para o filho dele: ó filho, venha para se salvar na nossa arca. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Não atendeu a ordem do pai, mesmo para a salvação. O outro tinha a morte e esse tinha a salvação. Aquele aceitou a morte porque a fé ela estava acima de tudo e a fé salvou ele. E esse não tinha fé. E para ser salvo, o que ele disse? ماذا قال ابن نوح؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Eu irei para o topo da montanha que ali eu irei escapar. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou a situação do filho de Noé, que ele foi para o topo da montanha, foi escapar da morte, mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse que as ondas elas atingiram e separou entre ele e o pai dele, e ele estava dentre as pessoas que foram castigadas e que não conseguiram se salvar. Então aqui nos demonstra esses versículos, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre as famílias, como é que nós deveremos escolher os nossos pares. Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita essas histórias para nós no Corão para refletirmos. Allah subhanahu wa ta'ala حينما يذكر هذه القصص في القرآن الكريم حتى يعلمنا
كيف نتربى، كيف نربي أبناءنا، كيف نختار أزواجنا، كيف نتعامل في حياتنا. يبين الله عز وجل في سورة لقمان عليه السلام, Allah subhanahu wa ta'ala ele mostra na Sura Luqman como é que o pai ele deve aconselhar o seu filho. O Islã ele vem para dar os mínimos detalhes dos conselhos para os seus filhos, mesmo sendo às vezes questões que a gente não perceba. Tipo, Allah subhanahu wa ta'ala ordena, ou Allah subhanahu wa ta'ala citou para nós na Sura Luqman: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Qual que é a primeira coisa que nós deveremos ensinar aos nossos filhos? يا بني لا تشرك بالله. É você ligar o seu filho com Allah subhanahu wa ta'ala. Você ensinar o seu filho dentro da sua casa aquilo que liga ele com Allah subhanahu wa ta'ala. إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إلى أن قال يا بني. Aí vem o conselho do Luqman عليه السلام: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Allah subhanahu wa ta'ala citou que o Luqman estava dando conselhos para o seu filho, que esses conselhos nós devemos decorar e passar para os nossos filhos. Os detalhes de cada conselho do Luqman ele precisa ser estudado e passado para os nossos filhos, porque Allah subhanahu wa ta'ala não cita nada no Coran a não ser que seja de extrema importância na nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou para nós que o Luqman disse para o seu filho sobre as questões, os detalhes, como é que ele irá ligar o filho dele com Allah subhanahu wa ta'ala. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Mostrando para o filho dele que Allah subhanahu wa ta'ala, os mínimos detalhes que você possa fazer em qualquer lugar que você esteja. Hoje nós temos a internet na nossa mão, os nossos filhos hoje, às vezes ele está com a mídia social na mão dele, dentro da sua casa. Você tem que aconselhar ele, educar ele desde pequeno. Não adianta você chegar e falar: não, mas se eu vejo, eu faço. Não, você tem que educá-lo para ver onde que ele entra, o que ele faz, o que ele está falando, as pessoas que ele está falando. Porque às vezes ele está na sua frente e falando para você assim: então, filho, você foi na escola, foi não sei o quê, ele está falando lá na China, falando no outro lado do mundo, sem você perceber. Então você tem que plantar dentro do coração dele a temência a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que vem esses versículos: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Que Allah não tem nada que se esconde de Allah subhanahu wa ta'ala. Para ligar ele com Allah, sabendo que se os meus pais não estão olhando para mim, Allah subhanahu wa ta'ala está me vendo em todas as minhas situações. يا بني أقم الصلاة. Não disse يا بني صلي, يا بني أقم الصلاة. Como ensinamos nossos filhos a praticar as orações, como ensinar os nossos filhos a praticar as orações. Hoje, quantas dentre as pessoas não sabem fazer a oração de uma forma correta? كم من الناس في مجتمعاتنا لا يعرف كيف يقيم الصلاة على حقيقتها. Muitas pessoas ابتداء من الطهارة من الوضوء نعلم أبناءنا منذ الصغر. Temos que ensinar os nossos filhos desde pequenos tahara, e você de vez em quando repita, fala para ele. Outro dia a gente estava numa palestra e estava cheio de pessoas. Primeira coisa que eu falei, olha, vamos lá, eu vou começar com uma pergunta: que venha uma pessoa aqui para fazer o wudu. Levantou uma pessoa aqui e para ele, a 100%, ele sabia fazer o wudu. كنت في محاضرة كان مليء فيها من الشباب والشابات والناس والكبار. فأول ما بدأت خطبة شخص يأتي إلى هنا ويعلمنا الوضوء. فقام إنسان متأكد من نفسه إنه والله أنا في الوضوء. فجاء وبدأ بالوضوء. Veio e começou a fazer o wudu. Começou de uma forma errada. Eu perguntando: está certo ele? As pessoas paradas. Falei: gente,
está certo o que ele está fazendo, o que ele faz? A maior parte das pessoas não sabiam os detalhes do wudu. أغلب اللي كانوا موجودين لا يعرفون الوضوء على حقيقته. Quando você fala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم حق الوجه أي مكان. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala, quando a gente levantar para a oração, para a gente fazer um wudu, para levarmos o rosto. O rosto onde começa e onde termina. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لما سألنا أيديكم إلى المرافق فقال اليد من هنا إلى هنا. Ele falou a mão daqui até aqui. Eu falei, está certo? Todo mundo falou sim. O que vocês acham? No wudu, a gente fazer o wudu, começa a lavar a mão daqui até aqui. A mão, ela começa onde e termina onde? Começa na ponta do dedo. تبدأ من طرف الأصبع وتنتهي أين؟ onde que termina? مع المرفق. مع المرفق، مش إلى المرفق، مع المرافق، يعني تشمل المرافق الغسل. Até não é até o cotovelo, junto com o cotovelo. Entenderam? Esse é um dos detalhes pequenos que talvez os nossos filhos falhem nele. Se a gente souber, ou a gente pensa que nós sabemos, talvez os nossos filhos falham. Então, de vez em quando, eu repito as coisas, as informações, para os nossos filhos terem a certeza de que eles estão fazendo realmente o wudu de uma forma correta. Lavar os pés, lavar a cabeça, como é que não é, iqam as-salat, como é que a pessoa pratica a oração, quais são os pilares da oração, ما هي أركان الصلاة, ما هي شروط الصلاة, ما هي سنن الصلاة, quais são as condições da oração, quais são os pilares da oração, quais são as sunnas da oração. Isso é importante os nossos filhos saberem. O Luqman, ele está ensinando ao filho dele, e a bunayya aqim as-salat. Aqim as-salat, porque sem a oração nós não temos vida. A oração é a questão mais importante da nossa vida. A pessoa que não é ligada com Allah subhanahu wa ta'ala pode ligar ele com o mundo inteiro, que não irá ter sucesso na vida dele. الإنسان إذا كان منقطعا عن الله عز وجل فوالله لو وصلته بكل العالم فهو مقطوع. إنسان لا بركة فيه ولا خير فيه لأنه لم يتصل بالله عز وجل. فلذلك هذه الأوامر من الله عز وجل حينما ذكرها الله عز وجل عن سيدنا لقمان حينما يوصي ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. Os nossos filhos hoje têm bastante, a gente ensina bastante os nossos filhos. Você vê o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo na escola, as pessoas errarem, você tem que consertar. إذا رأيت شيء من الأخطاء نعلم أبناءنا أنفسنا والله وجدت خطأ أنا في البيت ما أترك هذا الأمر أقول والله أنا ما دخلني بالناس وما دخلني بفلان وما دخلني بفلان. لا، أنت مسؤول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. Nós somos a nação que nós ensinamos as pessoas o bem. Nós falamos para as pessoas aquilo que é correto e aquilo que é errado. Nós ensinamos as pessoas o bem e o mal. Nós ensinamos as pessoas a se aproximarem de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que nós somos a nação mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala devido a isso. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. As pessoas vão começar a falar mal de mim. Allah, ele fala, واصبر على ما أصابك. Você tem que ter paciência naquilo que vai dar de consequências das pessoas falarem. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحر خدك للناس. Até os detalhes, mínimos detalhes da educação, o profeta Luqman alayhi salam, ele passou para o filho dele para não ter arrogância quando ele anda entre as pessoas. لا يكون إنسان متكبر تصحر خدك للناس. أنت إنسان لابد أن تحترم نفسك، أن تكون متواضع للناس، أن تعرف مكانتك، أن تعرف مكانة الناس عندك عند الله سبحانه وتعالى.
ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. Até a maneira que nós devemos andar, o Corão ele vem nos ensinar. إن الله لا يحب كل مختال فخور واغضض من صوتك. Até Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina dentro do Corão Sagrado, isso faz parte da família, a maneira que nós falamos, واغضض من صوتك, não levante a sua voz. Às vezes a gente fala gritando, falando tal. O Islã ele veio para te corrigir através desses versículos do Corão. Então, os mínimos detalhes, se a gente quiser aprender sobre a família dentro do Corão Sagrado, nós teremos algo que irá nos mostrar em relação a isso. O Corão ele nos ensina várias questões em relação a isso. Se nós formos citar cada surata, cada versículo, cada hadith do profeta Muhammad عليه السلام, الرسول عليه السلام في سيرته العابرة يعلمنا النبي عليه السلام كيف كان مع أهله, كيف كان يتعامل. Uma pergunta que foi feita para mim essa semana aí, eu fiz um vídeo pequeno, não sei se chegou a vocês, ontem eu fiz ele correndo de 6 minutos. Uma pergunta que veio a mim, e até que uma pessoa chegou e falou: Jeff, as pessoas, as mulheres, principalmente lá em São Paulo, né, tem um grupo de 250 mulheres que estão nesse grupo, elas estão falando, os chefes, os homens são machistas. في سؤال طرح علي هذا الأسبوع عن الحقوق والواجبات والأمور، هل المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها وأن تخدم بيتها؟ A pergunta foi: será que a mulher é obrigada a fazer, ou é obrigada a cozinhar? É obrigada a lavar a roupa do marido? É obrigada a servir a sua casa? Dizendo que os homens eles são machistas, eles ficam falando que é um dever dela, ela não pode ficar. Eu falei simplesmente uma história da Fátima radiallahu ta'ala anha. نحن قلنا لا نريد أن نتكلم كثيرا، نأخذ مثال من فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 منهن فاطمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أغضب فاطمة فقد أغضب الله. Dentre as 4 mulheres mais nobres tem a Fátima, que o profeta Muhammad alaihi wasallam citou ela entre as 4 mulheres nobres. O profeta Muhammad alaihi wasallam ele citou que quem maltratar a Fátima ou fazer com que a Fátima fique triste e tal, como se ele tivesse fazendo algo, um grande pecado perante Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad alaihi wasallam, quando a Fátima entrava pela porta da casa dele, ele levantava. لما كانت تدخل فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام. Ele levantava, abraçava a Fátima, beijava ela entre os seus olhos e ele fazia com que ela sentasse no seu lugar. فاطمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخبرنا كيف كانت تعيش في بيتها. Ali bin Abi Talib, o marido dela, ele nos ensinou como ela vivia dentro da casa dela. حتى يقول علي بن أبي طالب: دخلت على فاطمة فرأيتها كلها تعبد الله. Eu entrei na minha casa e vi a Fátima toda ela adorando Allah. Disseram como que a Fátima estava toda adorando Allah. قال: رأيتها تدير الرحى بيمينها وتوضع الحسن بيسارها وتذكر الله بلسانها. Eu vi ela que estava moendo trigo com a sua mão direita, amamentando seu filho com a mão esquerda, recordando a Allah com a sua língua. Então a adoração, o trabalho da mulher dentro da sua casa é uma adoração. Da maneira que a recordação a Allah é uma adoração, amamentar o seu filho, educar o seu filho é uma adoração, você fazendo o seu trabalho em casa é uma adoração. O profeta Muhammad alaihi wasallam, quando a Fátima foi pedir uma empregada para ajudar ela, o profeta Muhammad alaihi wasallam simplesmente disse: eu não irei dar uma empregada para minha filha Fátima, comprar uma empregada e deixar algumas pessoas dentre os muçulmanos passando fome. Ele foi até a casa da Fátima e do Ali e ele não
reprimiu Abi Talib, dizendo para ele: por que a minha filha está trabalhando dessa forma, mesmo com a nobreza dela? Ele disse: irei ensiná-los ao irem para o leito de vocês e falarem Subhanallah 33 vezes, Alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 34 vezes. E ele disse: isso é melhor do que uma empregada para vocês. Então o profeta Muhammad não disse para o Ali: minha filha, com a nobreza que ela tem, ela não deve varrer a casa, não deve moer o trigo. Até nessa história tem que ela carregava a água no ombro, até que marcou o ombro dela da jarra que ela carregava. E a mão dela teve calos também, de tanto que ela varria a casa, e de tanto que ela moía o trigo. E ela sofria. Imaginem a Fátima, a nobreza que ela tinha, mesmo assim. Então, aqui nessa história, a gente fala a questão de direitos e deveres e tal. Isso não deve ser falado para um casal. O casal ele vive o quê? الزوجين لا يعيشون على حق وواجب، حق وواجب، الحقوق والواجبات. هذا يعني لو كل واحد من الزوجين ذهب وقال أنا والله حقي كذا وواجبي كذا. Se cada um dos casais irá dizer qual é o meu direito, qual é o meu dever, jamais eles irão conseguir viver. الزواج كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله fez entre os casais o quê? المودة والرحمة، مش الحقوق والواجبات. لا، هذا واجب وهذا مش واجب. لا، isso daqui você deve fazer, aquilo eu devo fazer. Sendo que dentro de casa a harmonia e a misericórdia que Allah citou entre os casais, e o casal ele coloca e se baseia na harmonia e na misericórdia, e não em direitos e deveres. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا في أحاديث أخرى كيف كان يتعامل في بيته، ينقل ذلك لنا أزواجه رضوان الله عليهن. عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يكون في بيته، Aisha, quando foi perguntada como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivia dentro da sua casa, فكانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في مهنة أهله. Ele ajudava a sua família. O próprio profeta Muhammad ajudava a sua esposa a fazer os afazeres dentro de casa. كان يقصف نعله ويقطع ثوبه. O profeta Muhammad ele costurava o seu próprio sapato e ele costurava a sua própria roupa dentro de casa. قالت: فإذا حضرت الصلاة فكان وكأنما لا يعرفنا ولا نعرفه. Na hora que ele ouvia o adhan, salat, ele saía de casa como se a gente não conhecesse ele, nem ele nos conhecesse. Na hora que ele entrava dentro de casa, حينما يدخل إلى بيته، تقول السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته وهو ضحاكا بساما. Ele entrava sorridente, mesmo com todos os problemas que tinha fora. A sunna do profeta Muhammad nos ensina bastante, tanto para os homens como para as mulheres. سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعلمنا الكثير كيف يتعامل الأزواج مع الزوجات والزوجات مع الأزواج حتى يستطيعوا أن يجعلوا هناك أسرة متكاملة تطيع الله عز وجل في أفضل ما تتقرب فيه إلى الله عز وجل. melhor questão que a pessoa ela se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala através de formar ou através de uma família que esteja ligada com o Alcorão Sagrado, com a vida do profeta Muhammad alayhi salam, com os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك أخواننا وأخواتنا الإسلام يعلمنا كيف نتعامل في حياتنا مع بعضنا، كيف تكون الأسرة المسلمة، كيف يكون الرجل المسلم والمرأة المسلمة والشاب المسلم والطفل المسلم. O Islam nos ensina a realidade de como deve estar ser o homem muçulmano, a mulher muçulmana, o jovem muçulmano, a criança muçulmana. Eu vou finalizar com uma das histórias que as companheiras do profeta Muhammad como ensinavam os seus filhos.
أختم إن شاء الله بقصة أحد الصحابة صغار الصحابة اسمه حذيفة. قالت له أمه منذ كم لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام أو لم تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. Uma mulher perguntou para o filho dela, ele chamava Hudhaifa, ele era uma criança, um garoto pequeno. Ela disse: há quanto tempo que você não vai aprender algo do profeta Muhammad alayhi salam? Fala muito eu, mãe. Faz 2 dias que eu saio para brincar. E a natureza das crianças é isso, sair para brincar. فقالت اذهب إلى رسول الله فصلي خلفه وقل له حتى يستغفر لك. Vá até o profeta Muhammad alayhi salam, reze atrás dele e peça que ele peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala por você ter ficado 2 dias sem aprender algo do profeta Muhammad alayhi salam. قال فذهب حذيفة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يلتفت إليه. فلما أطال النبي عليه الصلاة والسلام عدم الالتفات إليه نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فوجده بجانبه ينتظره فقال حذيفة غفر الله لك ولأمك. غفر الله لك ولأمك. هذه الأم التي تعلم ابنها كيف ينال العلم، كيف يتردد إلى بيت الله عز وجل، كيف يطلب المغفرة إذا قصر في طاعة الله عز وجل. Assim, essa mulher, quando mandou seu filho Hudhaifa para o profeta Muhammad a.s., ele foi lá, rezou atrás do profeta Muhammad a.s., esperou o profeta Muhammad a.s. terminar. O profeta demorou um pouco, as pessoas saíram e ele esperando ali, a pedido da mãe dele. De repente, o profeta Muhammad a.s., ele olha para Hudhaifa e ele disse: Hudhaifa, que Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe a sua mãe. Por quê? O profeta Muhammad a.s. sabia que a mãe dele que tinha mandado ele para lá, para aprender. E assim que nós temos que fazer. O profeta Muhammad a.s. suplicou para ele e para a mãe dele, devido aos ensinamentos que a mãe deu a ele. Quantas vezes você está indo para a casa de Allah? Quantas vezes você está aprendendo a sua religião? Quantas vezes a gente ensina os nossos filhos o Coran, as regras da religião, para eles crescerem no Islã? E assim que nós devemos ser. Cada mãe, cada pai, ao ensinar o seu filho, ele terá uma súplica do profeta Muhammad a.s., inshallah, conforme aquela mãe que ela foi e levou o seu filho para ter esses ensinamentos. Finalizando também, nós, principalmente aqui no Brasil, نحن هنا في هذه البلاد بلاد الغربة التعليم البسيط اللي بنقول نحن والله أنا بدي أعلم مني شوي وكذا واحد، لا نأخذ نحن ماذا في كتاب الله عز وجل. لازم نعلم أبنائنا. أنا بعرف لما بنروح نحن على بلادنا، أنا بعرف الأبناء اللي بيروحوا من هنا من البرازيل على بلادنا. أنا بقول مثلا أنا شايف هذا في لبنان، لما أحيانا أزور لبنان فبنشوف الشباب اللي رايحين من البرازيل على لبنان بالنسبة للمساجد هم أفضل ممن تربى هناك. شوفوا، يتردد على بيت الله عز وجل في الصلوات أكثر من الشباب اللي يترددوا على المساجد. Mais? Vocês querem mais? Pensei que vocês cansaram. Nós temos bastante, a gente pode ficar mais, mas eu não quero que vocês cansem. Eu estou falando aqui quando a gente vai para os nossos países muçulmanos, países árabes. Eu percebo que muitos pais aqui, é um incentivo para vocês, que muitos pais, eles educam seus filhos mais do que as pessoas que educam seus filhos lá no Líbano, na Síria, na Palestina, no Egito. Nós temos os nossos filhos, a maioria, que vão para lá. Eu vou citar no Líbano mesmo. Quando eu entro na mesquita, a mesquita lá, quem vai mais assim, tem mais conexão com as mesquitas são as pessoas que vão daqui no Brasil, do que as pessoas, as crianças que estão lá. Porque aqui os pais, eles têm mais preocupação com os filhos deles. Essa preocupação faz com que a criança ela esteja sempre
ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. Lá as pessoas largam, eles falam, eles vão aprendendo sozinhos, eles vão tal. Aqui não, a gente teme pelos nossos filhos. Allah subhanahu wa ta'ala ماذا يريد منا؟ شو بده الله سبحانه وتعالى منا في التربية؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر عباد الرحمن aqueles que são servos do misericordioso, eles têm as suas qualidades. Quais são as qualidades? ما هي صفات عباد الرحمن؟ من هذه الصفات entre essas qualidades والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Uma beleza que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. مش واجعلنا متقين. هدف الإنسان المؤمن اللي عنده مكان عالي جدا اللي الله سبحانه وتعالى يريده منا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós que a gente seja sempre na frente. Allah subhanahu wa ta'ala nesses versículos ele disse والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. Aqueles que dizem quando suplicam para Allah subhanahu wa ta'ala ربنا هب لنا من أزواجنا, ó Allah, conceda para nós dentre as nossas esposas e nossos pais, هب لنا من أزواجنا وذرياتنا, e dentre os nossos filhos, هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين são aquelas crianças, aqueles filhos que você se contenta ouvir ele obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Você tem isso daqui, a قرة العين. قرة العين لما تدمع العين من الفرح حينما تنظر إلى ابنك وهو يأتي إلى صلاة الفجر يأخذ كتاب الله عز وجل في البيت, عنده مكان كل يوم في والله الساعة كذا للساعة كذا يقرأ القرآن, يأتي ويتعلم أحكام الدين, يقول لك هذا حرام, هذا يجوز, هذا لا يجوز. هذه قرة العين. قرة العين é aquilo quando você se contenta, você se torna tão contente que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita, a pessoa começa a jorrar as lágrimas ao ver o seu filho sendo um filho temente a Allah. Ele pede para os pais para vir no Salat al-Fajr. Dentro de casa ele tem um horário para recitar o Corão, ele tem horário para aprender a religião, ele tem os amigos que são amigos nobres também, que são tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele pede para os pais para virem nas aulas, para levarem ele na mesquita. Quando você vê esse filho aí, você se torna uma pessoa feliz. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse Allah subhanahu wa ta'ala está pedindo para pedir para Allah, para que Ele nos faça não somente tementes. Ele disse وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, que faça com que nós sejamos líderes. Dentre quem? Dentre os tementes, não somente o temente. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. É esse que deve ser o nosso objetivo. Na hora que você coloca o seu objetivo, que eu devo ser o líder dos tementes e não somente o temente, você chegará. حينما تضع هذا الهدف في حياتك, أنا لا أريد أن أكون فقط من الأتقياء, بس أكون للمتقين إماما. فتصل بإذن الله عز وجل. هذا دعاء الله سبحانه وتعالى جعله في القرآن الكريم يعلمنا كيف ندعو الله عز وجل. Allah nos ensina como suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. E a súplica dessa forma, وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, para você ser um líder dentre os tementes, isso precisa de muito trabalho. E esse trabalho, muito mais você trabalha em cima de você para conhecer a religião, passar para a sua família, passar para os seus filhos, passar para a sua esposa, passar para o seu esposo, passar para as pessoas que estão ao seu redor. Você, inshallah, chegará naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de você, e você será bem sucedido nesse mundo e no outro mundo. E assim que nós queremos que sejamos dentre as pessoas nobres, هكذا نريد أن نكون نتقرب دائما إلى الله سبحانه وتعالى. تعلم المجيء إلى بيت الله عز وجل, que sejam os pais exemplos para os filhos deles. نحن نريد أن يكون الأب قدوة لأبنائه, وأن تكون الأم قدوة كذلك لبناتها.
Se nós não tivermos um exemplo dentro de casa, os pais sendo exemplo, não deixe atrasar as suas orações. Quando você tiver condições de vir na casa de Allah, pegue o seu filho e traga ele para cá, porque o seu filho será o fruto daquilo que você ensina a ele, daquilo que você faz na frente dele. Você é o exemplo dele, e você será cobrado perante Allah subhanahu wa ta'ala por aquilo que você não fez e não ensinou para o seu filho nesse mundo. A mãe também, na frente das suas filhas, de fazer as coisas corretas, porque a filha também ela olha para a sua mãe como exemplo. Então tudo aquilo que você ensinar ela irá levar. Colocar no hijab, de não atrasar as orações, sempre. Hoje nós temos um muadhin dentro de casa para as irmãs. Deu o adhan, deixe tudo para trás. Não deixe terminar de cozinhar a tal coisa, deixa terminar a novela, deixa terminar de conversar, deixa terminar de fazer isso, deixa terminar de conversar aqui no WhatsApp, deixe tudo para trás. Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele nos chama por adhan, Allah subhanahu wa ta'ala جعل في مواقيت الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلتكن الأم مثال لابنتها ولأبنائها في البيت إذا حضرت الصلاة خلاص تترك الضغط وتترك النفخ وتترك الواتساب وتترك المسلسل وتترك كل شيء حتى تبين لأبنائها أهمية الصلاة. Para ela mostrar para os seus filhos a importância da reza. Depois eu rezo. Que horas são? Não tem tempo. Não tem tempo. Que seja no primeiro horário. A prioridade da sua vida é a sua ligação com Allah. Depois as questões mundanas elas vêm. E quando você faz com que as ordens de Allah sejam prioridade na sua vida, Allah abençoa você em tudo que você fizer. إذا جعلنا أمر الله عز وجل هو كل شيء في حياتنا فالله عز وجل يبارك لنا في كل أمورنا الدنيوية والأخروية. إذا كان الله سبحانه وتعالى في حياتنا ويعني في الأخير الصلاة في الأخير أمور الدين في الأخير والقرآن معلش لو ترك كل يوم عندنا درس كذا وعندنا بعد شهور عندنا مسلسل عندنا نترك القرآن نترك الصلاة نترك أوامر الله عز وجل. هذا البيت لا يفلح. Essa casa ela não terá sucesso se ela deixar as ordens de Allah por último. فإن شاء الله نحن يكون لنا أمور هنا نصيحة لكل الآباء والأبناء حتى لا نبقى فقط في الكلام العام أن نكون قدوة في بيوتنا. يكون لنا أوقات. أولا الصلاة يا إخواننا والأخوات هي عماد الدين وهي الركيزة في حياتنا وهي الصلة بالله عز وجل لا نقصر فيها نقيمها كما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة. الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام آخر ما ذكره في حياته قبل موته الصلاة وما ملكت أيمانكم. Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre a oração e também sobre quem? A mulher. Para que as pessoas tomassem cuidado com quem? As mulheres. Para que elas sejam bem tratadas. Então, a ordem da oração na nossa vida e as mulheres serem bem tratadas também pelos homens, isso é uma ordem do profeta alayhi salam, uma das últimas palavras que o profeta Muhammad alayhi salam citou antes de morrer. ثم تركيز على قضية الصلاة وتعليم أبنائنا هذه الأمور. ثم القرآن. والله أخوات البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن في كل يوم لا محروم. A casa que todo dia não será recitado o Alcorão nele é uma casa que não tem valor. Pode ter certeza. O dia que você esquecer de recitar o Alcorão na sua casa, saiba que aquele dia não é um dia abençoado para você, para a sua família, para a sua casa. A palavra de Allah na nossa frente, a palavra de Allah que te dá aquele valor imenso, aquela ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah ماذا يقول؟ قال البيت الذي يقرأ فيه القرآن. A casa que é recitado o Alcorão nele. قال تدخله الملائكة وتخرج منه الشياطين. Os anjos eles entram nele.
a casa que é recitado ao Corão. Os anjos, eles entram nele. E os satanases saem dele. Os satanases saem dele. وَتَكُونُ فِيهِ الْبَرَكَةِ. E terá a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala nele. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن, a casa que não é recitado o Corão, تخرج منه الملائكة. Os anjos vão sair dele. وتدخله الشياطين. Os satanases entram nessa casa. وتقل فيه البركة. E a bênção de Allah, ela diminui naquela casa. Por que a gente deixar os anjos fora de casa, os satanás dentro de casa? A bênção de Allah subhanahu wa ta'ala na nossa vida que seja pequena. Não. Faça com que sempre o Corão esteja dentro da sua casa, que ele seja a prioridade antes da televisão, antes da internet, antes de qualquer coisa. Faça uma parte da sua vida, do seu tempo, dentro da sua casa para recitar o Corão inteiro. Também não esqueçam que em todos os momentos nós devemos recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. نذكر الله عز وجل في كل الأحوال. ذكر الله عز وجل يجلو القلوب ويقرب إلى الله عز وجل ويرفع الدرجات, وهو شيء يسير, شيء يسير تتكلم فيه. ذكر الله, recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, ele te enobrece perante Allah, ele te aproxima a Allah. E são questões pequenas, poucas, que você recorda a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, subhanallah. Recordar a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os momentos é uma questão nobre que você não deve esquecer e deve ensinar também, passar isso para os seus filhos. Não quero prolongar mais do que isso, quero deixar algumas perguntas a vocês também. Se vocês tiverem qualquer colocação ou pergunta, estamos à disposição. Barakallahu fikum, nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alguma colocação? Alguma pergunta? في أي تعليق, أي سؤال؟ هنستأذن. الشيخ